मालदा में वज्रपात से बचने को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता। मालदा में वज्रपात से 11 लोगों की मौत के बाद जिला पुलिस और प्रशासन हिल गया है। जिला पुलिस और प्रशासन ने वज्रपात से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस प्रशासन ने मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में पर्चे छपवाकर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। आंधी, तूफान और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए, इसे लेकर प्रशासन भी जन जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रशासन ने भविष्य में आकाशीय बिजली गिरने की घटना न हो, इसके लिए आम लोगों से सावधानी बरतने का आह्वान किया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले अचानक बिजली गिरने से मालदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 11 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन की ओर से चिंता जताई गई है। राज्य सरकार मृतक को 2 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान देकर सहायता कर रही है। মালদা আনফর্চুনেটলি একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে কিছুদিন আগে, যেখানে 11 লাখ মতলব ওখানে ভিকটিম হয়েছে লাইটনিং জন্য। তো আমরা তারপরে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প জন্য আমরা কিছু কিছু রিসার্চ করেছি, ইনস্ট্রাকশনস ওর যে অর্গানাইজেশনস আছে ওনার থেকে। তো আমরা একটা প্যাম্পলেট এখন সবাইকে দেবো কি কীভাবে লাইটনিং যখন হচ্ছে তো আপনাকে কীভাবে সেফটি প্রিকশনস কীভাবে নিতে হবে। আর ওটা আমরা ফেসবুকেও দেবো আর থানাকেও আমরা একটা প্যাম্পলেট করে সবাইকে দিতে বলবো। আর যে রিপ্রেজেন্টেটিভস আছেন, প্রধান আছেন আর বাকি বিডিও অফিস আছেন, ওখানেও আমরা চাইবো কি ওনার যে অর্গানাইজেশনের যে স্ট্রাকচার আছে, লোকজন আছে, ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে পারবো। তো জেনারেলি যখন আমরা দেখছি কি বৃষ্টি হচ্ছে তখন আমরা বেশি অ্যাওয়্যার থাকি কি হ্যাঁ কীভাবে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা লাইটনিং জন্যে ওটা ভাবি না। তো এর জন্যে আমরা চাইছি কি সবাইকে একটু অ্যাওয়্যার করতে হবে কি মানে কীভাবে ওরা সেফ থাকতে পারে। তো হোপফুলি আমরা যদি লোক এটা জেনে যাবে তো আমরা অনেক জান বাঁচাতে পারবো এর জন্যে, আর ইঞ্জুরিও আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো।